Waarom sal 'n jong meisie vir maande lank elke dag stoksiel alleen in 'n woud ronddwaal? Wat is dit wat haar so fascineer dat sy deur wind en weer van voor dagbreek tot na sonsonder deur digte bosse soek? Caroline Howlett is lief vir ape. Oh, I love primates. And humans are primates too, so that's good. No, I love them. Al beteken dit sy moet meisie alleen verskeie gevare in die bos trotseer. Quite often we come across leopards a lot with the monkeys because of the time when we go out. It's just before dawn and just after dusk when we're coming back, and I've had a few too close for comfort ones. Ek het by hierdie sprankelende primaatkenner van Engeland se Durham Universiteit gaan inloer, waar sy in die digte woude by Lajuma in die Soutpansberge werk, om te kyk of ek Suid-Afrika se skaarsste aapsoort te sien kan kry. Samangos is ons enigste woudaapspesie. Minder as 0,5% van Suid-Afrika se landoppervlak bestaan uit inheemse woude. Die Samangos wat hier voorkom is 'n ander subspesie as die wat mense in sekere laer dele van ons land kry. Hierdie unieke bergsubspesie is uiters skaars, kom slegs in 'n paar lappie Suid-Afrikaanse bergwoude voor en is op die Wêreldbewaringsunie se rooi datalys. Eers was daar net 'n geritsel in die takke, 'n vlietende skaduwee en hier en daar 'n ledemaat. En toe neem die tropleier Steve die voortou en verskyn ewe statig in die oopte voor ons. Die res van die trop het nie op hulle laat wag nie, en binne oomblikke was ons letterlik omring deur hierdie uiters skaars primate. Hulisani, een van die oumas van die trop, het ons so bietjie kom uitkyk, terwyl die res allerhande manoeuvres uitgehaal het om die jongste, delikaatste nuwe blaartjies en lekkerste vruggies in die hande te kry. Wanneer Caroline die Samangos opspoor, bly sy heeldag tussen die ape en bestudeer hulle gewoontes, dieet en bewegings. And in that we try to get as many animals at once, so you just sort of look at an animal, you write down what it is they're doing, you look at the next one and you move on like that. And we also take lots of GPS data so that we can work out home ranges and things like that as well. Omdat Caroline soveel tyd saam met hulle deurbring, het die trop gewoonte geraak aan haar en lyk dit nie of haar teenwoordigheid hulle pla nie. They just treat you as if you're, you know, a bush buck or a guinea fowl or something. They just ignore you and you can see everything that they do. They're not afraid of us, but they're not interested in us either. Dis nie moeilik om te verstaan waarom Caroline haar lewe aan hierdie spesiale primate wy nie. They're just so interesting and they're such social animals, and that's what I find so interesting about primates and they're very like us in a lot of ways. En nes ons het Samangos verskillende persoonlikhede. Van die hoofspelers in hierdie trop het name gekry en sommige ook ringetjies aan hulle ore, om dit makliker te maak om hulle te identifiseer en hulle sosiale interaksies te bestudeer. Leonardo is 'n jong mannetjie en lyk na 'n tipiese dagdromer. Dit lyk of hy so gefassineerd raak met wat om hom aangaan, dat hy vergeet om te eet. Sy niggie op die tak langs hom is baie meer gedrewe. Sy prop haar kieste vol jong blaartjies en niks kan haar aandag verlang van die kos af weghou nie, terwyl Leonardo deur elke geluitjie en insek om hom weggevoer word. Miskien raak hy ook nou lus vir daardie sappige blaartjies. Maar dan is daar weer 'n spinnekop wat hom betower. Dalk moet hy van die blare aan die ander boom probeer. Maar ai, die vlooie pla vreeslik. Daarbo is lekker vars bessies. Maar wie is hierdie ou nou? Seker maar net nog 'n bosbok. Dalk is 'n blaar voorgereg tog die beste idee. En toe daar net 'n paar blaartjies oor is, kom Leonardo uiteindelik in beweging. Die trop word deur een volwasse mannetjie gelei. In hierdie geval is dit Steve, die aap wat ons heel eerste ontmoet het. Samangos eet vrugte en blare en is ook mal oor insekte. Hulle het lekker groot wangsakke wat hulle vol kos kan prop, om dit dan later rustig klaar te kou.
In die wangsakke word ensieme afgeskei wat help om vrugte wat nog nie ryp is nie te verteer, soos hierdie groen bessies van die bosstaaibos waarin Steve so lekker smil. Die trop beweeg heeldag tussen die hoë takke van die digte bome op soek na die lekkerste happies, maar is baie maklik om in hierdie digte boskasie verlore te raak. Steve se taak is onder andere om die trop bymekaar te hou. Hulisani gee elke nou en dan hierdie roep, om vir Steve te vra waar hy is. Steve antwoord met 'n diep boomgeluid. En dan is almal georiënteerd en hulle weet in watter rigting om te beweeg. He's the alpha, so he controls troop movements. So he does a boom, and when he does that, they all go towards him. And also he does special alarm calls like the piao, which lets all the other troop know that there's danger. That's kind of his job, as well as being the father of everyone. He has to look out for danger as well. So they have different words for different kinds of danger as well? Yes, they do. If he sees like a crowned eagle, for an example, he'll do the piao, and then he'll go afterwards, so that everyone knows that it's an aerial predator. He will also alarm if he sees another male around that could be coming in to take away his females. And also they have like threat grunts and things for sort of lesser predators that they're keeping an eye on, but they aren't really a real threat. Samangos maak altyd tyd om mekaar te vertroetel. Dit help om die verhoudings in die trop te versterk. You see this across all primates, no matter how it may be during a drought and they have to spend all day foraging for food, but they always make that time to be social and to groom each other and form bonds with each other. En die resultaat van goeie verhoudings is baie kleintjies. Kleintjies se belangrikste werk is om te leer. Hulle moet leer oor dinge soos uitkyk vir gevaar, konflikhantering, ratsheid, patreels, of seker eerder takreels, balans, hoe om jou man of vrou te staan, en die fynere kunsies van boomklim. Maar wanneer Steve die teken gee, moet die trop beweeg. Net nog 'n laaste happie. En soos een man verdwyn die trop tussen die bome se hoogste takke. Maar o aarde, Leonardo het nou eers besef hoe honger hy is. En terwyl die res nie gras onder hulle voete laat groei nie, en met akrobatiese vaardigheid die diep woud invaar, stop Leonardo nog sy kieste vol, tot hy heeltemal alleen is. En om die res van die trop in hierdie digte woud te vind, is nie maklik nie. Maar na benoude rondgeskarrel, hoor hy gelukkig weer Steve se boom, en is die trop weer almal by mekaar. Hierdie is sulke fantastiese habitat vir Samangos, dat die trop uitsonderlik groot is. So we have two really big troops here. They're both about 60, which is really, really big. But other places, that's usually the normal is about 15 to 20 animals. So ours are really, this is prime habitat. Daar is egter bitter min van hierdie woude in Suid-Afrika oor. Maar steeds is daar sekere landboupraktyke, ontwikkelings en houtkappery wat Samangos se oorblywende habitat vernietig en hulle voortbestaan bedreig. Things like, roads going through the middle of territories, things like that. It really, obviously the Samangos, they have to kind of dash across a road. They don't know to, look both ways and things like that. So that's a real issue, especially lower down. But for these guys up here, it is mainly habitat loss is their main threat. This is a subspecies that you find only in this kind of environment up in mountain forests like this. Hierdie unieke skaars ape speel 'n uiters belangrike rol in die natuur. Maar sonder woude het hulle geen heenkome nie. Daarom is dit krities belangrik om seker te maak dat die laaste lappies inheemse woude in ons land soos goud bewaar word.